পাকিস্তানি নাগরিকদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠানোর দাবিতে সোমবার সারা রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাশাসক দফতরের সামনে ধর্নায় বসে বিজেপি কর্মীরা। সোমবার জেলাশাসক দফতরে ডেপুটেশনও জমা দেয় ভারতীয় জনতা পার্টির মেদিনীপুর শাখা। খোঁজো, ধরো, ফেরত পাঠাও, এই ছিল এই দিনের কর্মসূচির স্লোগান। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা, জেলা সভাপতি সুমিত মণ্ডল, জেলা যুব মোর্চার সভাপতি আশীর্বাদ ভৌমিক, অরূপ দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। কর্মসূচির আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে উত্তর দেন রাহুল সিনহা। जिन्होंने दंगा कराया, मुर्शिदाबाद में हरगोविंद और चंदन दास को खून कराया, वो जा रहा है। अरे क्या बात है, सब लोग जानते हैं। मुर्शिदाबाद का सारे हिंदू परिवार को मालूम है इस दंगा कराया ममता बनर्जी। इस दंगा को रोक सकते थे ममता बनर्जी, लेकिन उन्होंने कराया इसको। आज इतना दिन बाद क्यों जा रहा है? गवर्नर घूम के आया कब? माइनॉरिटी कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन, वोमेन्स कमीशन, सारे घूम के आया, उनको समय नहीं मिले, आज जा रहा है। तो इसीलिए हम समझता है सिर्फ आई वॉश करने के लिए जा रहा है, हिंदू वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए जा रहा है। लेकिन सारे हिंदू को मालूम है हिंदू लोगों का घर लूटने का, हिंदू को खून कराने का नायिका ममता बनर्जी। পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে শান্তনু পান, ওঙ্কার বাংলা।